नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि ईरान ने अमेरिका का बहरी जहाज़ तबाह कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ों के जो फ्यूल डिपोज हैं उनको भी उड़ा दिया गया है। इस वक्त नाज़रीन कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमले की इत्तलात आ रही हैं, जबकि इस वक्त नाज़रीन ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन हमलों की तफसीलात और डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में शिद्दत आ चुकी है। ईरान पर अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमलों में इस वक्त अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ से इस वक्त पहले से, यानी जो पहले जंग शुरू हुई थी उससे ज़्यादा खौफनाक हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे बंद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की कोई बहरी ट्रैफिक ताहुक्म सानी यहाँ से नहीं गुजर सकती। एक बहरी जहाज़ ने जो कि अमेरिका का था उसने जो ईरानी अहकामात हैं उनको नज़रअंदाज करने के गुजरने की कोशिश की तो ईरानी मिसाइलों ने उसे तबाह कर दिया है, जिसके बाद नाज़रीन सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो चुकी है। ईरान इस वक्त जो अमेरिका के वो वाले की पॉइंट्स हैं जिनको उसने ऑलरेडी लॉक किया हुआ था कि जंग की सूरत में उन्होंने उनको हिट करना है, तो आज नाज़रीन उन्होंने ओमान के अंदर मौजूद अमरीकी एयरबेस, अमेरिका की वो नेवल बेस कि जहां से इनके तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े जो इस वक्त खलीज फारस के अंदर दो मौजूद हैं, यूएसएस इब्राहिम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो इस वक्त मौजूद हैं, जिनके ऊपर तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर बड़ी तादाद में बमबार तैयारे भी मौजूद हैं। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा चल रही है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे इन तमाम जहाज़ों के अंदर फ्यूल जिन डिपो से भरा जाता था, जहाँ पे इनका फ्यूल टैंक्स जो हैं वो मौजूद थे। इन तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ों ने जहाँ से भी आना होता था उन्होंने यहाँ से फ्यूल लेना होता था, तो उसको ही तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर और एक बड़ा धचका है अमेरिका के लिए कि जो फ्यूल भरने वाला इनका डिपो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है, जबकि नाज़रीन फिफ्थ फ्लीट का जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ से आग और धुएं के बादल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक धमाका भी सुनाई दे रहा है। इस वक्त सूरत हाल खासी कशीदा है। दूसरी तरफ नाज़रीन कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये इतलात आ रही हैं कि जो कतर का दारुल हुकूमत दोहा है वहाँ पर हमले के सायरन बजना शुरू हो गए। क्या दोहा पर भी हमला किया गया? नाज़रीन, मैं एक बात पहले कर रहा था कि जब ये जंग शुरू होनी है तो कोई तीसरा जो मुल्क है वो इस तरह की हरकत कर सकता है कि वो इन ममालिक की सिविलियन तनसीबात के ऊपर हमला करे और उसके बाद इन ममालिक को भी जंग में शामिल करे। शायद इसी वजह से ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जंग से पहले ही इन तमाम ममालिक का विज़िट भी किया और विज़िट करके उन्होंने तमाम सूरत हाल को इनके साथ क्लियर किया कि हमारा टारगेट अमरीकी एयरबेसेस हैं, अगर आपके ऊपर हमला जो है वो कहीं से किया जाता है तो उसके साथ ईरान का कोई ताल्लुक नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो रही है और खित्ते के ममालिक खुसूसन अरब ममालिक में काफ़ी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है कि आया वो इस जंग का हिस्सा बनाए जा रहे हैं, क्या वो इस जंग के अंदर जंग के ईंधन के तौर पे उन्हें इस्तेमाल करने की इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि इसराइल भी इन हमलों में शामिल है, लेकिन ताहाल इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि इसराइल इन हमलों के अंदर शामिल है। अलबत्ता जो इसराइल के वज़ीर दिफा हैं उसने ऐलान किया है, उसने कहा है कि हम अमेरिका के साथ ईरान के ऊपर खौफनाक हमले और खौफनाक बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन साहिली शहर बुशहर के अंदर जो एटमी तनसीबात हैं उनके ऊपर एक बार फिर हमला हुआ है और इस पर आलमी इदारे जो हैं वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जो जोहरी मामला है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है। अगर नाज़रीन ईरान की जितनी डेप्थ के अंदर मौजूद जो जोहरी मवाद है तो अगर उसको नुकसान पहुंचता है कि तो तमाम का तमाम अरब जो का खिता एक बड़ी तबाही से दो चार हो जाएगा और
جو سمندری پانی ہے وہ آلودہ ہو جائے گا اور شاید کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ جوہری مواد یہ اثر کرے گا، سمندری حیات تباہ ہو جائیں گی اور ان ممالک میں پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ملے گا۔ تو یہ صورتحال خاصی خطرناک ہو سکتی ہے اور امریکہ کی جانب سے بار بار ایٹمی تنصیبات اور خاص طور پہ جو بشہر کے ایٹمی تنصیبات ہیں وہاں پہ روس کے بھی انجینئرز کی بڑی تعداد، تقریباً 600 سے زیادہ انجینئرز ہیں جو اس وقت وہاں پہ کام کریں، کیونکہ 2 ایٹمی بجلی گھر بنانے کا اس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں بندر عباس اور چابہار بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکی جنگی طیاروں کی جانب سے۔ آس پاس کے عرب ممالک کو ایک بار پھر ایران نے وارننگ جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حملے ان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہوتے رہے اور ایران کو اپنی بقا کا خطرہ ہوا تو پھر ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، صورتحال جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک جو ہے نہ اس کی امریکہ سن رہا ہے اور نہ ہی ایران۔ اب امریکہ کی جانب سے چونکہ اٹیک کیے گئے ہیں تو ایران نے حملوں کے بعد ایک وارننگ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام تر شہری جن کی پہلے کوئی تیاریاں کی گئی تھیں جنگی صورتحال کے حوالے سے وہ تیار ہو جائیں، کیونکہ اب کی بار جو جنگ ہے اس کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ عظیم، یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں ایران کی گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ عراق کے بارڈر کے ساتھ لگا دی گئی ہیں اور ایران کی جو دیگر فورسز ہیں جن کو خاص طور پہ ان مشنز کے لیے تاکہ جو فضائی حملے ہیں ان کی آڑ میں کوئی زمینی راستوں سے داخل نہ ہو سکے، تو آذربائیجان کا بارڈر ہے وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو جو کمانڈوز ہیں ان کو ڈیوٹیز دے دی گئی ہیں کہ اگر کوئی بھی انٹر ہونے کی کوشش کرے تو انہیں اڑا دیا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت پاکستان کی جانب سے بھی تباہ کن آپریشن دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے ڈرونز کا بڑی تعداد میں استعمال شروع کر دیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے اوپر حملہ آور دشمن ایک ہی طرح کا ہے اور اس کی پلاننگ پاکستان کو انگیج کر کے رکھنا ہے بلوچستان کے پہاڑوں میں، جبکہ یہ جو ایران ہے اس کو افغانستان یا پھر آذربائیجان کا جو ایریا ہے وہاں سے انگیج کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں میں آج صبح سویرے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ پاکستان اب ڈرونز کا استعمال کرنا شروع ہو گیا، یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں ڈرونز جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دشمن کے ٹھکانوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی فی الحال کوئی نیگوسیشن یا پھر کوئی بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے خبریں نہیں آ رہی، اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ ایران کی جو نئی قیادت ہے ان کی حفاظت کے کچھ خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے کچھ تشویشناک خبریں آ رہی تھیں، لیکن ہمیں کنفرم ہوا ہے کہ یہ خبریں صرف اور صرف ایک پینک کریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ ادروائز اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے، نہ اس طرح کا کوئی اٹیک ہوا ہے، نہ ہی ایران کے سپریم لیڈر کی لوکیشن کا ابھی تک کسی کو معلوم ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔